Ang akong tubangon kining mga kuan sa mga tao nga kuno ng daot. Ako wala ko ng daot. Wala sa ko ni pagkawaw. Niuli ko gikan sa Mindanao. Gihulga akong kinabuhi gikan dito. Unya pagabot dinhi nakibaw jud ang mga pulis sa taga Katigbian. Gikan ko sa Mindanao niadto ko sa Ubay. Nga nasaag man ko na dito ko natawag og pulis sa Katigbian kay para maapas ko. Nya pagabot dinhi gitabangan ko nilang tinunto. Wa ko nahilabot nila wa ko naingon nga kanang himo akong kuan. Ako magsamok-samok ninyo wala jud. Sila jud ang nanguna. Nang ayaw jud ko pasangili. Ayaw mo pamahay kung taka pirma ako na masangil kay ako wa jud ko nahilabot nila. Ako jud mo ipapreso pod. Naman sila daghang mga istorya o hungihong nga mga istorya nga kuno ako naghatag pagkaulaw ikaw mo pagkaulaw ang butang. Tuwagon ako na nga ako niuli gikan og Mindanao wala nang hilabot nila ako nag-ingon nga pare ko samok-samok ako nag-ingon nga magsamok-samok ko ninyo ako gikan ko Mindanao yulga akong kinabuhi dito pag-abot diri nakaibaba jud ang tanan nga mga otoridad sa Katigbian nasaag pa jud ko gikan sa Ubay abot dinhi itiwasan pa jud ko biktima ra jud ko magkamo lang o pirma lang mo og ina nga namutang ko basta kay ako ang kasulti ninyo ayaw pong mahi gisultian sa mga biktima ra jud ko